बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती हैं कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आमना के पास मौजूद थी। तो उस वक्त ये देखा कि तमाम घर नूर से भर गया और देखा कि आसमान के सितारे झुके आते हैं, यहाँ तक कि मुझको ये गुमान हुआ कि ये सितारे मुझ पर आ गिरेंगे। सितारों के ज़मीन की तरफ झुक आने में इस तरफ इशारा था कि अब अनकरीब ज़मीन से कुफ़र और शिर्क की ज़ुल्मत और तारीकी दूर होगी और अनवार व हिदायत से तमाम ज़मीन रोशन और मुनव्वर होगी। हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा ने विलादत बासआदत के वक्त एक नूर देखा जिससे शाम के महल रोशन हो गए। ये रिवायत मुस्नद अहमद और मुस्तदरिक हाकिम में मज़कूर है। इब्न हब्बान फरमाते हैं कि रिवायत सही है और इसी के हम मानी मुस्नद अहमद में अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी मरवी है। और एक और रिवायत में है कि बसरा के महल रोशन हो गए, यानी मक्का से लेकर शाम तक तमाम इलाका आप ही की ज़िंदगी में इस्लाम के ज़ेर नगीं आ जाएगा। चुनांचे शाम आप ही की ज़िंदगी में फ़तह हुआ। अजब नहीं, इसी वजह से विलादत बासआदत के वक्त शाम के महल दिखलाए गए हों और बसरा जो मुल्क शाम का एक शहर है कि वो ख़ास तौर पर इसलिए दिखलाया गया कि इलाका शाम में से सबसे पहले बसरा ही में नूर व नबूवत और नूर हिदायत पहुँचा है और ममालिक शाम में सबसे पहले बसरा ही फ़तह हुआ। और अजब नहीं कि शाम के महल इसलिए भी दिखलाए गए हों कि मन जुमला 40 के 30 अब्दाल को जो 30 के 30 कदम इब्राहिमी पर हैं, उनका मरकज़ और मुस्तकर शाम ही है। इसलिए बनिस्बत दूसरे ममालिक के शाम ख़ास तौर पर अनवार व बरक़ात का मादन और मंबा रहा है। इसलिए विलादत बासआदत के वक्त शाम के महल दिखलाने में इस तरफ इशारा था कि ये मुल्क नूर नबूवत का ख़ास तौर पर तजल्ली गाह होगा। और इसी वजह से आपको अव्वलन मक्का मुकरमा से शाम यानी मस्जिद अक्सा तक सैर कराई गई। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई कि जिसके गिर्द हमने बरकतें बिछा दी हैं। जिससे साफ ज़ाहिर है कि मुल्क शाम में जो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द वाक़या है, अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास बरकतों को वहाँ पहुँचा दिया है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इराक़ से हिजरत फरमाई तो शाम ही की तरफ फरमाई। और क़यामत के दिन हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल भी शाम ही में जामिया दमिश्क के मनारे शर्किया पर होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़यामत के करीब शाम की हिजरत की तरगीब दी है। याकूब बिन सफ़ियान बासनाद हसन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रावी हैं कि एक यहूदी मक्का में बग़र्ज़ तिजारत रहता था। जिस शब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मजलिस में कुरैश से ये दरियाफ़्त किया कि इस शब में कोई लड़का पैदा हुआ है। कुरैश ने कहा, हमको नहीं मालूम। यहूदी ने कहा, अच्छा ज़रा तहकीक तो करके आओ कि आज की शब में इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है। उसके दोनों शानों के दरमियान एक अलामत है, यानी मोहर नबूवत। वो 2 रात तक ना दूध पिएगा, इसलिए कि एक जन्नी ने उसके मुंह पर उंगली रख दी है। लोग फ़ौरन उस मजलिस से उठे और इसकी तहकीक की। मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। यहूदी ने कहा कि मुझे को चल कर दिखलाओ। यहूदी ने जब दोनों शानों के दरमियान की अलामत मोहर नबूवत को देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो कहा कि नबूवत बनी इसराइल से चली गई। ए कुरैश, वल्लाह ये मौलूद तुम पर एक ऐसा हमला करेगा कि जिसकी ख़बर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक फैल जाएगी। विलादत बासआदत की शब में ये वाक़या भी पेश आया कि ऐवान कसरा में ज़लज़ला आया जिससे महल के 14 कंगरे गिर गए
اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسرا نہایت پریشان تھا۔ شاہانہ بکار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اسی اثنا میں دربار ہی میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسرا کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے چلے جا رہے ہیں، دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسرا نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی شاندار عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسرا نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن المنظر نے ایک جہاندیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسرا نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو سطیح اس وقت عالم نزا کی حالت میں تھا، مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جب کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدہ کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے۔ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں، دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خوب سن لے کہ جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سماوہ رواں ہو جائے اور دریا خشک ہو جائیں اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے، اور جو شے آنے والی ہوگی وہ گویا آ کے ہی رہی۔ یہ کہتے ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسرا سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسرا نے یہ سن کر کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 سال میں ہی ختم ہو گئیں اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک ختم ہوئیں۔ حافظ ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو عیون الاثر میں ایک سند کے ساتھ حوالہ کیا ہے۔